थिंग याले यासागो एक्सीडेंट होके मार गया हमें चिमचा सावा ताई कोनो आशय विषय बाबा सालायनानै सेब करे थैके तो थैपाला तलांना नांनाय ब्ले आहायना तंसितों हनै तो आबो तोंया बसानाबा कोनो मते ताइना माइना कापान नगद तलांमानो आबो बखावा बिसास थैया त ताबक जरा खुलुमका जत आनी तिप्रासा ताखोक्राय बुखुक संनो ओ भिडियो नो नाय तंनाय रगनो हिंगे तिनी चुं दारानि चैनल ऑफ 5 मानजाक फाइका दारानि चैनल हिंगे एक्सप्लोर विथ हिरियंस हिंगे नरक थांनाय भिडियो नो खाना चिनी मामा बाहायके एक्सीडेंट अंखा बा साबो बनो हॉस्पिटल टुबोखा अमनरक थांनाय भिडियो साइमां खाना तिनी हिंगे चुं पेशेंट नि अपडेट बा नाउ प्रेजेंट कंडीशन टामो चले तंग अमन डिस्कस खाइलेनाय हिंगे चिनी यां नरक नुगैमां खाना चुं जतर मानजाक फाइजाक हिंगे जतनि सिनिमुं नालायनाय ताबुक हिंगे पयला दारानो माइक बसिनाय हामबाय जतनो आनी बुमं हिरियान त्रिपुरा आंके साउथ डिस्ट्रिक्ट नि আমার নাম রুম্পা দেবনাথ আমি ত্রিপুরা থেকে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট आनी बुमुं दुप चरण दे बर्मा आं जेताबो बर्तमानो एक्सीडेंट नंनाय दि बफा तिरपरान बिसिंगो पनो जम्पुइ जलाव तंगा जम्पुइ जला बोरैमा पारावा आनी बुमुंगे हिरेन देबरमा आं वेस्ट त्रिपुरानि पेशेंट কি লাগে আমার একজন দাদা আমাকে কল করে বলেছিল যে ওর একটা মানে রিলেটিভস এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমাকে কল করে বললো ভিক্টোরিয়া হসপিটালে তো আমি হসপিটালে আসলাম আসার পর আমি ইমার্জেন্সিতে গিয়েছিলাম তো যাওয়ার পরে বলছি কি ইমার্জেন্সিতে কোনো এন্ট্রি হয়নি কেউ ইনফর্ম করেছে আর কিভাবে জানলো যে পেশেন্টস হসপিটালে আছে হ্যাঁ ওদেরকে পুলিশে কল করে বলেছে ওরা কল করেছিল ওর নাম্বার থেকে পেশেন্টের নাম্বার থেকে কেউ একজন কল করে ওদের ফ্যামিলিতে খবর দিয়েছে আর তোমাকে কে ইনফর্ম করেছে আমার একটা দাদা আমাকে কল করে বলল এমন তো আবার আমি ইমার্জেন্সিতে আসার পর আমাকে বললো কি মানে সুমিত দেববর্মা নামে কেউ অ্যাডমিশন হয়নি মিন্স পেশেন্ট তো তারপর আমি বললাম কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তো এই হসপিটালে অ্যাডমিশন হয়েছে তো নামটা হয়তো বা উঠায়নি তারা বা এমন কিছু তারপর আমাকে বললো কি ইমার্জেন্সিতে নেই তোমরা এক্স রে রুমে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর গিয়ে দেখতে পারো তারপর আমি এক্স রে রুমে গিয়েছিলাম তারপরে যাওয়ার পর দেখি কি ওইখানে ছিল না বা আমি ইনসাইডে যাইনি ভিতরে তারপর আমি অনেকটা ডিস্টেন্সে দাঁড়িয়েছিলাম তো ওইখান থেকে আমি দেখলাম পেশেন্টকে নিয়ে যাচ্ছিল আর আমার কাছে ভিডিও ছিল ওটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে পেশেন্ট তারপর গিয়ে আমি কথা বললাম তারপর থেকে ট্রিটমেন্ট এসবগুলো স্টার্ট মানে পেশেন্টকে খুঁজেছে হ্যাঁ আমি খুঁজে পেয়েছি হসপিটালে আসার পর আচ্ছা নামটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে বাট তারা নামটা ঠিকভাবে বলতে পারে হ্যাঁ নামটা ছিল আননোন যেটা আমি তো জানতাম না বাট পেশেন্টের নাম ছিল সুমিত দেববর্মা মানেটা হচ্ছে কেউ অজানা লোক মানে অ্যাডমিশন করে গেছে তাই এই রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো রোডের থেকে কেউ মানুষ এসে অ্যাডমিশন করে চলে গেল আর কি নাম তো জানে না ওরা জাস্ট পেশেন্টের ফোন থেকে কল করে ফ্যামিলিতে বলা হয়েছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ওটা আচ্ছা তারপর তুমি ওই যেটা ভিডিওটা দেখে আইডেন্টিফাই করেছে পেশেন্টটাকে হ্যাঁ ভিডিওটা দেখে তো আমি বুঝতে পেরেছি যে পেশেন্টটার কীরকম মানে ফেস সব কিছু এভরিথিং তারপর আমি অনেকটা ডিস্টেন্স থেকে দেখে তারপর আমি গিয়ে কথা বললাম তো তারপর থেকে ট্রিটমেন্ট তো ফার্স্টও তো স্টার্ট হয়নি বাট আফটার মিন্স একটু পরে তারপরে স্টার্ট হলো ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট হয়েছে আচ্ছা তো অসংখ্য ধন্যবাদ রুম্পাকে তো অনেক হেল্প করার জন্য বা সে আমাদের দেখো অনেক নিজের রক্তের মানুষ না তবু একটা রিলেটিভ হয়ে এত হেল্প করেছে তার জন্য তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই সেটা কোনো প্রবলেম না মিন্স আমার কথা হলো আমরা তো সবাই মানুষ তো সবার পাশে থাকাটাই আমাদের হ্যাঁ এটাই দরকার তোমার থিঙ্কিংটা অনেক বড় তোমার এই থিঙ্কিংটা অনেক ভালো লেগেছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো bayab song ke oro sini dadu mo ke sini mamani father kelayo mamani babu ke bono sung tak kisa kok sung nai bo bahai ke khobor mangkha bo bahai ke Bangalore sabo bono inform khaikya bo bahai ke sok paikya tangi khaijak nang khana amon sung dadu ni khokte kisa saiman lai 3 तारिख ठीक 3:30 ও তাবো অ্যাক্সিডেন্ট নংনাই নি বিহি বড় ফোন খালাইতিনি নিন বসাই অ্যাক্সিডেন্ট নং খাহনাই নাই ও কই কা বই আনো সাও বাবো ফোন খালাই নাইরা দিহনাই নাই ফংনি হরনি কয়টা রক 3:30 ও আইচুক লাই আইচুক ন আবকজাক কাতা ओंखाय ब नाम्बार खालायनानै सामनो सोंनानै होनाय नाय अ जे एक्सिडेंट नंनायनि ओ कनो यासा गै साव हिंदी वाला होनाय नाय ओंखा फोन खालायके अ हिंदी वाला थिंग याले यासा गो
অ্যাক্সিডেন্ট হকে মার গেয়া হলে চিমিংসা সাওয়া হুম। তাই কোনো আশয় বিষয় বাবাই সালাইনাनै সেভ করে আসাক সাকা ফোন আসক সাওয়াই ফোন ফোন অমক কাট অফ খাইরি খাটা খালাই ওকে আচ্ছা ओमफ्राय फुङाइखे हरन जामाय संग्रावनो हका खबर खालाय हका बरक बदा खालाय साइमां आहायनो खाना फुङाइ द्र फायान हनैनाय जामाय आसिरि सिरिन थांका जामाय जख दाबो जे एक्सिडेन्ट नंनायनि बो प्रांजकनि बो साइजं र थांबाय क्या थांगै जों आरो बदि जुक्ति लायखे ताम खालायमान माइया द थैके तो थैपाल तलांना नांनायब्ला आहायनो तंसितों हनै तो आबो तोंया औ ओंका नरक बरक रक बा अरचिनि बेबाक चिनि तिपरा सातंनाय रक नबो आं खाय रक मा बिसिं तैनो थोस थैका हनै हिमपानो आट कासा खाना खाबा बनि मांना सिमिं पाला नगद तबुइ फाइनानि बुदि मा नालाय सिनाय हनै न फाइकाता फाइ सक पाइकाता ओंका सक पाइका पकमानि ताबुक जे आसल जुके सिनि ककमानि जों पारागानानि चिनि दाखौ हिरेन बा साका कोन तावानो थागो तंगो ओको तंगो लांमा हनैना लांमा नाय दं हाय सागा ओंखायनो बोखावो ताकि छले मजमो को मान थांका शान्ति आसामा मान माखा खूब मांखा ओंका फाइके आं फाइते आरो कलकाता रको बाथांना नांमा बावाइसन अरको दुइटावसो सकपाइसु हरनि दुइटाव 4 तारिख खबजाक थांकाता শনিবার 3 तारिख नंखपनो शनिबार खबजाक थांका ओंका अजे हिरेन चिनि ताको हिरेन सामाय नुक फाइका आरो नुक फाइका ओंका इको ताबुक नरक रकनो नुक फाइका सिनिका ओंका जायतकमा नुखा अम हाइन खाता ओंका आं जागा काइसा ककमा सारकनाय थानाय भिडिअ खालायपरो ओ जे अर बेंगालोर त्रिपुरा साव ओंखाय आफोरो ओ दिनेश न सिमिं नां यूट्यूब रगो नगै सिनेमा बा बन नगै फाइमानि ताबु गां खबर मांखा ब त्रिपुरा थांजाक आबागै फाइ नाय फाइमालि हनैनाय ककरै तबु जे मान फाइका आबो बायनानि बेलाय खेनो शान्ति ओंका तबु फाना बरकनि रां पैसा तो सुख जायाबा लासि तो वान सक तो फानो हायनो हाय तिनि फाइपिनानि बायद मांखा मा साइपिका कोनो दुखता नांदि जतनो सोबा लाइखानो चिनि जम्बुइनि कैंडिडेट ताबुक बर्तमाने एडिसिनि बासाय तंना चिनि ताखुक सरस बुसु बाखा तयारनि चेयरमैन मेंबर तया जे पासापासि नक्सा नगारि रक जतनो कम बेस सोबा लाइखा ओंखाय हायपानो पुसक जायाबा हायनो हाय मा फाइपिरो आं रसिया बारि रकनिबो किसामिसाला सुबाखां अजन मानु जानि सिनो हाबाय मान जारातै आनि बासै कलाइमा रक दारा कलाइमा रक यां खुमतिया रकनिबो हायनो हाबाय क्या ओंका हायनो हाय मा फाइपि मान कारनखाय ताइसा नां तंखो मासा ससुरक बसानबा कोनो मते ताइनो माइना कापा नगद दतलां मानो आबो बखावा बिसास थैया ता ताबुक जार आसो बुखा जाबा वान सुक जागो इनके ताखुकटाय बुखुक सं नरक खानाय मांखाना दादुनि खुक्तै बबा के आमराक चिमरांखे इमार्जेन्सी फ्लाइट टिकेट तानाय मा फाइका आ समय ब हरनि साइसुं फाइजाखा हरनि बेंगलोर ब याकुं रो फाइका प्राय हरनि 2टा समय इनके आ समय ब जखन फाइका ब कोनो लोकेशन बो सिजाया सुं बनो फ्लाइ अक एयारपोर्ट सकपा खांके न अक दारा बनो कांटेक्ट खाइनाय बिनि कैब ड्राइवर न लोकेशन हरका के कोन मतो के बिनि अक कैब ड्राइवर बनो अक विक्टोरिया हॉस्पिटल जरा तुबुखा के तुबुमान परे पेशेंट्स नि जे अटेंडर्स दु मासा से अलाउ हिनिने अलाउ टंग हिने खाइलिया ब्रक अलाउ बट जों अरनु बाइरे रको मा थुजा खाटा आ हर बेलेनो चैलेंजेस जों जतनो अनेक कष्ट अंखा आ हर काइसा जों बाहायके लाइखा अमन रक ईश्वर काइसा साइमानाय जों बाहायके एक्सप्रेस खाइमिया इनके ताबो हंके आं आनि अक नेक्स्ट सुंमंग थानाय इनके अक दा हिरेन ब किसा एक्सप्लेन खाइनाय बाहायके खबर मांखा बा सावबनो
খবর হরকা বাহাইকে পেশেন্টস হসপিটাল সবাইকে অমকিসা সাইকে औ हामबाय ताबक एक्सप्लेन खायनायनि दिगे थांमानि काम हायसे जोंनो ताबक yang sini dadu bona ana sini jak tongo tai bini besala baga sang agi saran sini dol butongo hake aboni bagai bota kemno sinia angbani siniwo hake tamani hingke ana achugo borok 330 hairego borok call khaika hingke tam hingke ajar rok hingke jotono thumani jotono chung thulaijak tamani hingke kisa thumani besang let bongkha tam hingke friday hingke good friday season phaitongo hake ko ani dol an broni aro ang thangjak ajarawo hingke जों थलायमा गेसाले लाइका हंके फुंगाके डाक्टर पास ना ने जों ताइ थलायके 3 o'clock रगन थका जस्ट आधा घंटा हंके ना आधा घंटा फास मुख दै थां पास लाकबा वाइ नै कल खाइका हंके अनि नगनि बरक बु कल खाइका ओलो बिनार ताइसा कल खाइपिका हंके बिनार कल खाइमान परे हंके ओलो आं बकक साइड मा खानाके आं सिजाय रखा सिजाका हंके आं बरं कल नुखा हंके आं कल डाइरेक्ट बेक खालाइका दादुनो कल बेक खालाइका हंके न बानो साका अनि जेरै हाय हाय सिं दंखा थाङै नायदि हंके आं तामो खायनाय आमांसिम आं थांखा आमांसिम आं तामो गुबुजे साका सेंग्रा साका नि वान सुमगे 50 दंखा आम हाय हंके हंके आननोन नंबर बायदे कल खाय ना बन एको बिनि कोड नंबर बे आना केतो कल खायके हंके आं बक साका हंके ओलखेबा बो थास थांगैसि नायदि हनै एको आजरो साका हंके द 3:30 22 दंखा हंके बा द थेस थेके हानि सागलाय जागो हंके बा द थेस थेके हंके बा ताक थांगे बा ताम खायसिना दादो खाना फुंगायो थांगै जेंगमानि तावाना दे जेंगमानि खाइलायनो जों यांगो जे दंसांनो तामके जों एड्रेस बहायनि माया ट्राइ खायका आ हरन ट्राइ को खायके एड्रेस मालिया आ जरको अनेक बरम कल बो खायके कल खायब्रो आम हा जरको बा साबो याजक सिना बा जदन थुबायजा याम टिखाय केना जों आजुगु वानसक लागे सराबसा आजुगु वानसक मासक मांगा ताकि सरियास खाय आइ थांसिनान बागै जों रनार लाइका रन सिमेन फाइलायके जों डाइरेक्ट बिनो होटेल बरक बानि मासे सिनिजाक दङ आं बाय हाके बबाय कन्टाक्ट खालायो बबानो बनो डाइरेक्ट कल खायोगा 6टा हायरको कल खायकेना दारा दार समीर बाहाय हायसिं दख हमला नों साइड मांखा आं खला खानाका हायपना आना आं कोन फानि इनफरमेशन मायाखो आं फटो बुनो गयाखो बाहाय गेंखाबा नगे बानो फटो पाथका हाके फटो पाथक मान पर आं बने रिक्वेस्ट खायका किसा लोकेशन मा खायके माने किसा लोकेशन दि थगरे दानो हाके ओलके बच्चा खलायै आना लोकेशन रहका हाके विक्टोरिया हॉस्पिटल नगे आरन हजन जों डाइरेक्ट फाइलायका 26 किलोमीटर चालो आरो निसिम 26 किलोमीटर जों जे तंग माने सिमे हागे फाइलायके हंके लामा रग दलंनो कन्टाक्ट खायके को यांग सिन मनाय संनो कन्टाक्ट खायके गोबां ब्रनो आ मेसेज जागा फुंगटा फुंगायो जों फायदे कल खायके ओलो हंके बस आ जागा फाइमान परे भाइनो कोजो खासे जोंनो पुइला तो जोंनो गेट पास जोंनो माया जों थानानै लामा माया बिसिंगो हागे नर जुरिसिन चेक खायना के नर कनै बिसिं खरकसा थाङै मानायनाय हागे खरकसा तामंका यां ब्रनो आं दागि रहका आं फातरा दंखा abone bisingo tamangka bro nang kisa abno sabai sarsidi ओके हामबाय जों सबाइखा सबाइनो जों एराउन्ड 8:30 आव सबाइ जाब बिसिंगो सबाइन परेंका जों सेग्रन सुइनायखा माहायाव जाग बरक मासा एका 3:30 4:00 बिसिंगो एडमिशन मा जाय सागो एका मेन कखा हाइसे ब इरोनि साकांगो से तकाइसा हॉस्पिटल एडमिशन खायनाय माने मणिपाल हॉस्पिटलाव किन्तु मणिपाल हॉस्पिटल नार जागलिया कारण ब একজন আননোন মানে বনো বিনি কোনো রিলেটিভ বা বিনি কোনো অবস্থিতি যেমন করেব আর বিসিং তেকে আপনি গার্ডিয়ান করে নাই নার জাগলিয়া ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট হসপিটাল ভিক্টোরিয়া হসপিটাল হরজাকা মানে ইরোটা তাও जों যে তুং জায়গা হেনকে ইরো ফাইকা হেনকে বা जों सैनायका सेग्रिना जेबरो सामा हायता सैनायका म हाय बरक दे फाजाबो सिनाय दंखा ओलखे जों पारमिशन नायनाय किसा रिक्वेस्ट खाउ ताके बिल्डिं थांनाय दिनो थैजांसे अलरेडी डिक्लेयर खायजांके बा थैजांके बा ताके बिल्डिं दङ पोस्टमर्टम खायनाय आयांसे थांदि हिनजागो जेनेबा खायगा जों ताम साना जों फाइब्रोसे जों गारिसे सालमाय एकदम सिब्रें याक पुरा क्लै दंसिनि हेके आमा हाय अवस्था जों काबनि बया मुरि मेता एकदम टेंशन तामाव साना कबो साइमालिया फुके आलासे का रिक्वेस्ट खायते बिसिं खाबका हेके आं बनो ब्रोना हेलमेट रखा आं थांगा बिसिं थांमान परेंके बा आं ताम साका आमा हाय जों मि एक्सिडेंट वो बाइक एक्सिडेंट न खबरमान खरमाय हेके बारा हनो तला नायदि हिंके तला नायखा परेखे ओका सेकेंड फ्लोर नायदि सेकेंड फ्लोर नायगा फोर्थ फ्लोर नायदि सेकेंड थर्ड फ्लोर माने तान जत फ्लोर गुराय खा यांग खायनाय थांते लिफानो सुकरै साइमालिया बरक साइमायके बुंफानो सुजायके बा ओलखे तामुखा आं जखन 1990 लासनके बा आं कबर हायंखा जत फ्लोर नायमानसे कुनो एकता फ्लोर पारसे मानलिया मुखां एकदम ताम साना एकदम पुरां वान मालिया नाइटुमान पेशेंट न कबर हायंग जां बिसिंगो लास्ट समय ब्यां रगं खना ओके फास्ट फ्लोर से
ফার্স্ট ফ্লোর Pila bobe kontak mama. Ulakhe bobai lasa phaimane se bonokhe aka bokhe bro hirena kol khair kha bo kol khair khang kwa bo kok abokha na kok nang tam nang kisa kok sakna na sakango Kisa kok saka haba nang kisa kok buciang. kok bujia nai anore rekha phone kang kok saka hingke boro he kol sai na bo ta sang bobai room pa te sa kok saka hingke bini kok tang already khnajak abong khata the main ka kha se phaimane bising ko sung tam difficult face khaika না আপনার কিসা অবা সিং আং সের খাইনাই প্রথম जों फाइका फाइनका एडमिशन ना लिया रूमपा ऑलवेज 8:30 नों फाइका ना यू केम अराउंड what time did you come here 8:30 around 8:30 बो सबाइका हेंके बा सबाइन परेका बो ट्राई खाइका जैसे खाइमान बो बेस्ट खाइजा बिदि बेस्ट खाइका बो लास्ट के बा ताम खाइका माने बो नासिन नंखा आरो बो एकदम टेंशन आ जुजत टेंशन बो बास्ताय माने खरंग दङ बिनि बान्दबि जों एडमिशन सिनाय खाटा प्रसेस ताम बुमा खायमा खानाय बरक जों फाइसुक जरा कुनुफोर खायजाक गया जे बरक न सुदो बिनि अब तामनाय अब कानजनारि अबन कासा कानरि नाय तै बिनो बेन्डेज केसा बसा अब खायनाय और कासा कक दङ बाबसं हस्पिटल बे प्राइवेट अमो अनेक डिफरेंस या हस्पिटल अंके बर किसा यू नो ट्रिटमेंट बु दिले खायो ताइ बर किसा सिरियास नाया अमो अनेक प्रोसेस अमो सानान थांगांका अनेक लगै थानाय अनबाय शर्ट के सासिनाय हस्पिटल अंकागे ट्रिटमेंट रक किसा ब्रक सिरियसली किसा नायकाम रक असुक फास्ट खाया बा अक किसा डिले ट्रिटमेंट अंगटा अनेक डिले इनके ब फाइनाल पेशेंट्स न नुखा जे सेम कंडीशन बरक बनी बो जे बाइक एक्सीडेंट अंका म ड्रेसिंग रक कोन खायजा गया आंबो वीडियो न खानर न वीडियो किसा शॉर्ट फुनुगिरनाय आं साइड नरक नायदि पेशेंट्स बो कंडीशन आ समय इनके बो फाइसा सकपाइखा बरक एडमिशन नि बागै कगरक साकाटा पुरोखे जों एडमिशन कक सामानि ताइके एक ओ बिनि तामने कंपनी बरक फाइका माने मासा लासको सबाइका सबाइना बहनो ते मासानि ते कसुकनि बरक ता साकाने बरक किसा माने सिनियर बरक फाइनाय दङ इनके बरक फाइना किसा नासिनि इनके बा नासिन ते अलमोस्ट जों ले दंखा हिबानो जों गासे प्रोसेस खायना बरक इनके प्रोसेस फामसे खायलिया बरक न नरक माने जों अलरेडी साजाक साबानो बरक अब सागो सिटी स्कैन ना दिना रिपोर्ट ना दिनाय गा सिटी स्कैन रिपोर्ट होया बरक होनो तिनि सुटी माने तिनि बरक करै तिनि माया खना मान नाय के एमआर रिपोर्ट ना दिनो एक एमआर स्कैन खायमानता एमआरआई के एमआरआई नि के अब ताम खैलासो गुराय ना यांग साइ मासे हन्ते लासो मान थांखा के सिटी के मान लिया ओलाय बरक ओ डॉक्टर सागो विदाउट रिपोर्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग डायरेक्ट साइडो yang ke ba je jar tungna je scan khaina borok sago we cannot give today han sainai mane uino din na din borok sago omo hanga borok condition gaisar kha je road traffic accident RTA case ni bagai borok o je CT scan tongmani obono patient attendant no handover khaya ni borok doctor ba aroni ko CMO je casualty medical officer boborong no saka inke amon pore sung onek soko amor report no phunungna ni doctor roksano je without report borok treatment start khai sengke ba tam khai last sengke ba finally kintu borok challenging fails ko face onek face khai ka so asna hafna na sengke last ke ang saka boche jeri series ako report sara se khai angke ba borok jeng gthiri tangnai ba bono gathang toile nang abo he jeng jolai rekha gesa a jora khingka gathang se ko nak ta buthanai ba borok na Sigi buthana klai hengke ta report se rohaya ka jeng borok na gthiri tangnai ba jeng jolai rekha ulokhe tam satai अब अल्टरनेट टाइम सल्यूशन दंबा होनो जों सोंगा टाटा इसा सोंमान परेंका बा बसागो उतै मासा बरक सागो डॉक्टर सने आई एम नॉट ऑन ड्यूटी सागो डॉक्टर मासा वान सुनादि बरक आइसा दो ड्यूटी दंगिना बसागो आई एम नॉट ऑन ड्यूटी के वान सुमान खाना बो हाय बरन बिहेवियर जे डॉक्टर रन बिहेवियर बा स्टाफ रन बिहेवियर अनेक साया निके बा आं तै जले जां नां तै सा डॉक्टर थाइ संका अम हाय ताव ताम खानाय रिपोर्ट से मायान रक अब से खाइमा ऑपरेशन खाइमा ताम खानाय ना लास्ट के बा मासा सागो यू कैन ब्रिंग योर Xerox tamse sorry scan it is scan video scan video so ang thaina te sa request khainai line queue basaina te sa ang scanner khaika ike te sa whatsapp ro hodi yang khaidi amne te ba gonta kaisa borok naka ike almost je borok phaika je mamani je company borok seriton arone borok phaika almost 10:30 rok sobaika process khate sobaika ike borok nijebo saimangka boma hai dile khai abron company borok saimangka ike borok sai chung sai kam hai onek dile khai jang especially rumpa ang to obviously dong ta bro जों 3 जन दङ फ्रो
हिंके जों अनेक जों yang song last हिंके बा का borok sao हिंके न admission खाने के बा न खाइदि होनाय table let खाइजाक last हिंके बा borok company borok फाइका borok admission urse start खायो तानो almost 11:30 राव घंटा 11:30 ना so around 11:30 से जों admission खाइजागो हिंके once नाइदि borok admission नङा बसो 3:30 one here लस नंखा 3:30 थेके borok माने कथै हाय न corner बिसिं से दंसियो borok नर video जों जे सामा हाय video जों दाइरान नगा नाफोर बमा हाय condition borok नि अब हाय हिंके next हिंके बा आरो वन परे admission खाइका borok FR खाइदिन जाका जों दं हिंके FR खाद अनेक माने तामनाय अब admission खाइपाय खांका जों आं थांका बर'थ' ताङै के बन तनखा हस्ट इरो hospital dong kha पुलिस स्टेशनाव मा bana ke police station आं पुलिस थांका jono kaise बागलाय खाता जों केबो करिं केबा हिंके पुलिस स्टेशन थाइनाय आको FR आको register खाइका register खाइका केबो आरोबो कम से कम पूरा थांगनाबले आं को 8टा से फाइना अलमोस्ट हरथुक जाफोर फाइबानि आं थांमाने के 2टा राव थांगना 2टा थांमानसे 8टा 9टा 8टा 8टा सबायखना हिंके FR अनेक प्रोसेस गोबां आरोबो अनेक गोबां हमर सानथांनि आसो ताम खाइका गोबां कष्ट दं जा FR खाइफोरबा हिंके फाइका फाइमान परें केबा जों अब खाइका ए परें केबा ताबिंगा मेन चैलेंज के तामो जे बुमंग सेन्स खाइनाय औ माने बुमंग आरो सुजासा आनोन होनाय आनोन न सामिट देबरमा सुनाय केबा आरो गोबां प्रोसेस दङ किन्तु केबो संकां केबा केबो न काइसाफानो काहाम काइबरा प्रोसेस साइदिया अब ते मासे साव नों फर्म फिल अप खाइदि हिंके सामिट खाइदि उंनाय साव ते मासा मासे अब खाइन थांगां केबा ते मासा सानाय न डिस्चार्ज खाइपरो खाइमानाय न डिस्चार्ज खाइपरो ते जागा थांगेबा ते जान ताम दान कथेक अब प्रोसेस खाइदो कुनो प्रपार ब्रन स्टैंडर्ड कुनो अब करिब्रनि आंबो वाइसा हस्पिटाल कचाराव फाइनाय ओको बुमुं चेन्ज खाइनानै हिनाय चाइटखा के आ समय आं ओको कैजुअलिटी जे सीएम दंमानि ब बाय थांमालायदि हिनुआनो आरो निजे रिसेप्शन नि बरफ रंग के ब बाय थांमालायखा ब आनो साव बिनि नेम ऑफर चेन्ज खाइमानाय जे समय पेशेंट डिस्चार्ज संनाय अब सिमिन चुनो साजागो जों फर्म रेडी खाइनाय बनो ब्रंनो रिक्वेस्ट खाइका तफानो आ समय सुगजरा चिनि पेशेंट नि ओको नाम चेन्ज बुमुं चेन्ज संया उलता गं खाना हिंके मिया सो मिया अक्सासे जों दादु थांलायका कस्टिं अलमोस्ट 4 दिन जों ट्राइ खायो बुमुं सेन्स खाइमालिया लासिंगा जों अक्सा दादु बाय जों थांका अखरा के डॉक्टर दङ अब मोटामोटी काहाम के साइड प्रोसेस अब का तामसा प्रथम केबा फार्स्ट केबा जों वी हैव टू गेट दी तमे एफिडेविट मा खाने जों साङो दं फर्स्ट वी हैव टू डू एफिडेविट खाइनै दनबा जों मोटामोटी सालो 500 किलोमीटर सालो जों अटो बारा थांका रिजार्व खाइनाय 300 टाका बाय के जों अटो बाय थाइनाय जों वाचा एफिडेविट खाइनाय फाइका आदिनो फाइम परें केबा आफोता सीएम बो क्रय आरएम बो क्रय आफो हरंखा हिंका नेक्स्ट दिन जों बरक सागो लेटर काया सुदिनो यू हैव टू राइट वन लेटर टू दी आरएमओ माने रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर अबनो जों लेटर मा सुनाय जे घटना उंजा बुम हायंखा जत्त प्रोसेस न हिंका आं ताइवाइसा अ लेटर नबो सुरिखा आरएमओ वासे हिंके अब खता कैसे बिल्डिंग मा थांगो और थाइनाय अब केबो काम का साइमाया सिक्युरिटी न सैजा सिक्युरिटी साइमानो हिंका सिक्युरिटी न सैना बरक साका थांका थाइनाय और रूम नंबर 89 साजाका हिंका थाइनाय जों सिग्नेचर नायबेका सिग्नेचर नाखा नामान परेखा जों नेक्स्ट प्रोसेस हिंका जों टाइका जागा थांगा और थाङै जों तामा खाइका ओपीडी न्यू ओपीडी बिल्डिंग हिनजागा और थामान परेंगा जों ताम खाइका बरक बाय माने जे प्रोसेस ता जों फर्म दा फिल खाइका जों फर्म फिल खाइका फर्म फिल खाइमान परेखा जों बरकनो सबमिट खाइका ता माने जे प्रोसेस अब खाइना हिंके जों प्रोसेस जे खाइका डकुमेंट्स सब कुछ रिखा नेक्स्ट हिंके बा तावसे माबा जे रिक्वेस्ट खाइजाका सियन्स ओंखाय सा बरक टाउन बरक उंनाय माने 2 days नांनाय टाइम सान 2 days नांनाय साथाम नेक्स्ट तो दल रगना ते कैसे कक साजाया पगै तंखा मेन कक हिंके मामानि इंश्योरेंस दंगो हाइफनो बिनि इंश्योरेंस क्लेम खाइमियां दंगो तागो कैसा माने बिनि रिजन साइमन लिया अमा कैसा पर्सनल रिजन तो इंश्योरेंस क्लेम खाइमियां बागैना जों बिनि हॉस्पिटल बच शिफ्ट खाइमन लिया अन जागावा माने प्राइवेट हॉस्पिटल तलांना है माने हिंके इंश्योरेंस क्लेम खाइमियां बागैना फान्ड बकम हाइन बागैना हिंके ताबुक अरन तंग रखा बट दिलेंनाय हाइफनो थिगंनाय हिंके जदि से प्राइवेट थांगा हिंके किसा दाति इंगन चांस दङ हिंके ताबुक इंश्योरेंस क्लेम इंलिया हिंके बा
hingke aro numa tongsinai ta Hingke takok tai bukhok song jung bidino tai asuk log rolia taksini present condition o bahai ke face khai tong ba tamo bini tak present condition omo sai khnar nai agni hingke sini mama agini sile tabuk kisa bini better ongi tongo bo improvement khai tongo ageni simi tak hingke to bo kisa respond kaham khai tongo puila jokhon tukha hingke chung bono emergency ICU sibma khaikya অনেক ইমার্জেন্সি আপর অনেক ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন টংমানি ইনকে বরক ডক্টর রক স্লোলি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট খাইকা ইনকে আগেনিসিমি তাক পেশেন্টস ইমপ্রুভ খাই টঙ্গো আগে 2-3 দিন সাকাং মামা আসুক রেসপন্ড খাইয়া মকল রক ফিয়ক গিয়া তাক হিংকা বো মকল রক ফিয়কা ইনকে বিনি মুভমেন্ট যে chung himani medical form by chung mono GCS score omobo score kahamno total 16 omo bini 7 to 5 maintain khai tongo hingke bini je report phaimani chung je blood report mani tongmani omonrok skin no rirnai agini simi takni kisa improve khai tongo difference mani tongo din ba din day by day onek improvement khai tongo hingke omonota chung bono আশা খায়ও দাইটিনো হামই সিন কাজারো ফাইমানজাক ফাইনাই ইনকে আশুকনো আং সানা মুসুঙ্গো ব আশুকে অ ফেসনি বুসুক কষ্ট অখে ব চ্যালেঞ্জিং খাইনাই ব বিনি হেল ন ব ফাইট খাইকা অন বাগৈ মতাই ন আশুকনো দিয়াইমা যাতে সিনি মা মানো কাহাম খ্লাই তাইসা চুংবাই বাক্সা মানজাক ফাইরিথুং ইংগা তাই অ যে ভিডিও নাই টংনাই নরক যতনাং কয়ও যে সুকমানসাক নরক সুরিলাইদি ইনকে চুনি বাগৈ অনেক টংথকনাইতা নরকনি সাপোর্ট তাই নরকনি সুরিমা নরক অ কমেনো সাদি মামানি হেল যাতে দাইতি হামই বাসাথুং ke daru nangnai kuno next message de kuno message nai tong last aino hai ma koi piro je video no nokne jot to tako kaha tai boko kaham songno norogo video no naye norok ni hamjak ma tai norok ni chuba ma man phiri bosano hai na hai ajin hai kaham khalai piri mana ni bagai norok ni arsibat na asan আও দাদুনি খুকনি কক থানাই নরক খাও কিসা লেংজাক খাবা খাও কাইসা চাপমান খানা ব বাহাইকে খা খাম যাকে খরাং ফাইয়া আও নিজেনিবো সাজা হইমানবা যতনিবো বব মায়া নিজেনিবো সানো চরাই ফাংসিনি তরেই লগই কষ্টকে অসুবিধা অং ফেমানার কাসাকে খানাগা কে ববানি বখা খানজাব আবনো সুং নরক যতন কয়ও নরক যে সুকমানসাক প্লিজ তাখকতে বুখক সং প্রে খাইলাইদি সুরিলাইদি কাহাম সুরিলাইদি বন বাগৈ যাতে সিন মামা কাহামকে তাইসা নরমাল লাইফ কিফিলি ফাইনান বাগৈ ইনকে আসুংনো সুং যে প্রেজেন্টলি যে মামা ইমপ্রুভ খাই দङ দিন বা দিন নরকনি ব্লেসিং বাই নরকনি যত বরকনি ব্লেসিং বাই ব তাকসুগরা কাহামনো ইনকে লাস্ট নরকনো পাইথাগো ইনকে বাইসং পাইথাগো নরকনো অসুকনো কয়নাই প্লিজ নরক যে সুকমানসাক অ ভিডিও ন শেয়ার খাইদি কমেন্ট খাইদি তাই যত বরগনো শেয়ার খাইদি যাতে যে রিয়েল থিংস তামো চলে তং অম সিমানান বাগৈ বা সিনি বসকাঙ্গো কাটাল নরক টাইব আপডেট মানাই পেশেন্ট রিলেটেড টুইনাই গায় তাক সিনি ক্যামেরাম্যান বনো ককথাইজা থাইনি সুংনাই hingkai obono norok to khana khana sin dara song te sin dadu se dara jotono norok khana khana explain khlai ka borok bahike pulan sime bahike borok obo khlai tu kha mane tabu jara butei choli tong hingka tabu tini latest update hingka obono sanai tini ang naikha report visiting khai naikha tini ni hingkai ageni sai pula je tongmani bo mokolok kisa phiogya hingkai kokro bono sengka hingka bo abo response khlaimia hingkai tini hingke nokha ang bono oma haike test khaika je nang mama ani kok jodi khnai tong hangkai mane nang ba handship ready hne bana ang bono kaisa tak saike khata hingka bano apteke ang bono ko sengman pore bo handship ro karakena yak ro motamoti khlai tongo but puila hangkai atai tongmani ya hingkai tini khai amte ro bono improvement nokha te kaisa hangkai mokol boni mokol je puila to ekdom kisapon nugya kainibo kaisa to left side digin to ekdom abo hamya no hingka tabo right side hingka bo asom mokolok mane phiogota kotorke mokolok phiogo hingkai ta bini leg jeta bini yathingni oborok improvement obo khlai tongta bo loriwo amahai hingkai kha khayo norokni surimani bisingtei jengbo suri tongo jeman sak hingkai kaitor bono je mane jesek mansak bono
हेल्प खायना तेबो इमप्रुभ खायानो होनाय जोंबो सुरिनाय ओंखाय नरकबो सुरिदि गाहाम खालाय तेबो बिनि लाइफ जे नर्मेल जा लाइफ जे तंमानि बाबनो तेबो किफुलि मानथं खायो बो जेसे दिनफाना नांथं तबो बो गाहाम करंके जेने मकल बसकां बननंना मोजों जों गाहाम के फाइना जेने मकल बसकां जों बननंना मोजों ता ओंके आमसुंना Okay, so final kong ka haise tabok jeng joto kok jeng khnai bai khna broni bisingte tin manai te sin khai tong sujon te ani dadu te rumpa chin dol bisingte ko sin dol tong jeng joto na kaisa ang mong ang kisa ta hardly highlight ma khaisi nai tangeng ke joto ba koso khayo ke ba ang joto kaina khaila khanai bukha rumpa dadu la joto sini khana bin da bin pesani bini bufa bin babu hengke bukha dara hiren hengke bukha manai ani bumangla hirian tripura ang bas tong ja tau no khnan sakango sujon riang hingke buban ante masa tong buban tripura take bijon hingke irak debodma bijon debodma motamti sing sar 8 jon sing kago sing as a tabusuk jora jora je মানে starting থেকে tabu jora je chongmani ba je kono kam khaina ong ba decision anai ong koklam sanai ong tabu jora sing bisingte sing tongo manage खायजानाय बा टाइम नों माने थांजानाय थुजानाय जेकुनु जायगा जों जेकुनु काम नांखायखा जों अस्ताव जरा असम दङ बेंगलर था कोंग बर दङ सिनति प्रसा बिसिंतेबो नर जत साइमाना सिनि बिसिंति फानो जत काम थाङो जानजा बिजिता हिंकेबा जों सबानो जों किसा मैनेज खायमा खाय दंखा ताबो अनेक कष्ट खायनाय अक देसिप खायनाय ते वाइसा थुयायनाय वाइसे बर डाइरेक्ट डिउटिनि डाइरेक्ट फायनाय इरमा खायपायो हिंकेनरा वान सुनां खाना एक्सेस मा खायलायो हिंके आबो नादि ता रुम पाबो नि कलेज दङ बिनि कलेज दङ बताव फायका एक 5टा 5:30 राव हिंके फ्रांस 7टा बा फुं थांनाय बा बिनि कलेज दङ 9टा राव एके आमा खाजत अन्तबा मिया बिनि अफिस दङ गतै बा तिनि अब खायनाय बो मिया डाइरेक्ट अफिस फायनाय बो अक तिनि फायका हिंके तिनि बाय ता माने सेम तिनि हरसा ब्रोबो आमा हाय बिनि अफिस दङ गतै बो फायका तिनि छुटि नायनाय फायका ता हिंके मिया हर फाय थुपायका man direct operation direct फाइनाय जार इनके आं पर्सनली सांगा आम कैसा आईटी काम खायो के बा जतो साइमाना बुम हाइट टर्चर अं बा टर्चर को गया माने बुम हाइट प्रेशर अं वर्क निता इनके अनेक सम डिफिकल्ट इंटो कोन समय का मीटिंग रफान खाइमै आइ दङ नेट नांगो एंटेना नां काहाम ते इनके ने इनभारमेंट काहाम नांगे देबा नों बयबे कक साननि क्लाइंट मोस्टली बायरेनि क्लाइंट के बा जों ककलाम सापर किसा जों एकदम प्रोफेशनल मावो इनके अबसिङा जों कष्ट खायना जों मैनेज खाइ दङ एरियायाव एकदम आम एकदम डिफिकल्ट दङ जतन जेमान साक माने बतिनि सालजा फायका अंका 10x बस सालजा फायका अंका आं सालजा फायका ते दारा माने अमा हाके जों ताबुख जरा साबता कैसा गइ दङ दा माने दिन कैसागो कम से कम 2 जन नांगो जों दादु कैसा तो दंनाय बो मासालामा दंनाय बो साजों बो सब जायगा थाइमाया बा खाइमाया कगलाम सानायाव जेकुनु खाइनायाव किसा मिसा जों सापोर्ट नांगो सिनि सापोर्ट बो नांता दादु नांता तांगेंगे बो बयबा कग संनि बा सानि किसा सब कम्फर्टेबल करै तांगे के जतो साइमाना पारा बो हाय चले बारे के बो हाय अवन बाय सागो लास्ट कमेंट का हायसे नर जदि इ बिजु नायमान बिसिंते नर जदि गाना गाने जे यां बिसिं मनकर वाइट फील्ड माराथली बा यां कासा कासे नर जदि पैसा फाना नर जदि एज तिप्रसा बाहा काहाम अंजाय न साजागै इ बिजुन बिसिंते जर नर फाइने मसके फाइमानो हरसा थुइ नर माने साबक दादु न बयबासा सापर खाइमाना बन बेसिया नर जों मा साता वाइसा फाना नर जदि जों बयबासा फायै बनो जरा रखाइमागै एक बयबासा सापर खाइमा खांगेबा चिनि बागै बेलायनो काहाम उंनाय तांगेंगे बो जों बो डेली फाइमाया जों बो खाटं फायानि किन्तु सिन काम दङ हंके जों डेली फायनाका अनेक कष्ट दङ हंके चाबो चालो वाइसा फायनाका 500 टाका रां एक थांबा 5 टाका फाइन 5 टाका रां को गेरो मेन केबा जे लाम जे डिस्टेंस 2 घन्टा 1.5 घन्टा होनांगौ हंके डेली आमा फाइनि कष्ट खाइमाया हंके आबन बागै साप्ता वाइसा फान नों जरि फाइमा खांगेबा अबनो बेलायनि जानाय नों फाइनाय जों प्रोसेस तामा खायना मा खाया सायना नों कुरुम बारेन थांनाया मेन काम तो जों खाइबाय जा अलरेडी डकुमेन्टेसन काम पुलिसनि काम जतो बेबागनो जों खाइबाय जा ताव जों फाइना नोंसुदो माने लगेर मारना दादुनो जे बिथिन नांनाय बा कगलाम साना किसाम सायका जों मा सानाय जों जतन सायना केनराव जदि एज अ वॉलंटरी नाव जदि फाइनाय सापर्ट खायमसो बा हेल्प खायमसो के फाइना रां नि रां पैसा जों नाया रां पैसा फाइदि करे आरो फाइ किसा जों सापर्ट फाइदासो रां पैसा नाया नों कुनो रां पैसा तबो नाया ता केसा क खंगाय आमा हाइसे जेमन दादो जोंना बतो डेड बॉडी सिना हादिनि साइड हमनि बा जों आज जेफोर फाइनु फाइका माने बो गथांसि गा जराव आकि गथां हने आं बना साइमांका हेंगन तुरन आं बना फोन खाइका दादो नर कथिर हन्ता सालायको ताबो बताफन गथां को हेंगता केसा बरंग बखाब सरांका एकदम आम हाजरा कक साबो मिसलिडिंग खायो कालास मिसलिडिंग खायो बरो इनफरमेशन लिक खायता जों आरो फाइनु फाइका मादरे बिनि
bin body kathang na nuk phage sang hamra hakena pura ajaro kasang botrai phaye kamna musung khatam khane saimya tufana khab kisa tongtongma hiba ajaro wa dukhu bunango am hage nuk phaye bono hage am lekena daro sono call khlai raka hage bor uta gisa bor khasranga ta wana daro je jeng mansak jeng sai tongnai jeng kaham khlaina bo hani sine borong no dol no bin Daro bagai jeng bisas khayo. jasek mansak jeng bono kaham khlainyan bagai sai tongnai Abon ta hingke angbo bini koknum tui na angbo sanai. Oke jeng bison bising habo bising haman poreka jeng jokon body hinungkha ang nijena thangkai mane besak to loria hingka noi na ang masangka trang thangni hingka biang tlang thai masin nongkhang mane ang to bakhadra kunman saimanglia hingke thujai masangka waisai ken obo sago tawang sana hingka ha thujai se borok declare se khaijang ke ba hin saina ang urisa thuya ko saina ta phut bakha tam sana ma bahage bahamala phula Untanya, hamla mai dongkha. Opuke na tangwa sanai mane ang je kabun phatam jan ung dongkha dukho nango wan sumai liya amon jang dip mana mo ung dongkha abo kaisa mane ekdom bad abo situation ta kaisa ga ekta false information wan bai ekdom saya bo management ni bising thai khobja ba ke ba ekta mis management borok ekdom kaham ke borok abo khaimaya mane saya ta management ja khaina rok ke obo kaisa ingke amo haijarok wan si dongha ke ba mama takso jara kaham tongkho yes bo kisa man duka mane na bike ni klaina man mokol yaksini mokol besi phate jage man ojak tabo robong sungjak engke mokol kisa bungjak yagra ni ke kom nui tong pan injar bungjak ta bere nungjak ban bo kaham tong tabo man kaham bolte kaham ui tong bo tabo engke bini bagai je joto sa suri di kendarone je je sujja bisasta je কোনো মুতাই ফান যে অব বিশ্বাস খায় আবন সাম hingke paithok amsang sanai bin bagai do kisa kaham ke dakdi ke kaham ke phaina bagai nor jotono suri lagi bin bagai dinen bagai asungna jotono hambai khulumka khulumka